कैसा लगा मेरा मजाक? मजा आया। क्या हाल है? ठीक ठाक? मेरे पापा के हाँ, मैं तुम्हारे पापा का भी दोस्त हूँ, तुम्हारे मामू का भी। मेरा तो मामू नहीं है। तुम्हारे मामू क्यों नहीं? तो दनियाल तुम्हारा कौन? चाचू है मेरा। अच्छा, चाचू है। मैंने समझा मामू है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज ऑमलेट बनाऊंगा। सिस्टम फाड़ देंगे। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। এনাকে নিয়ে একটা প্রশ্ন যদি করি তাহলে একটা খুব অদ্ভুত প্রশ্ন, কি বলতে হবে বলো? এনাদেরকে কি বলে? যেমন পুতুল নিয়ে যারা খেলা দেখায় তাদেরকে বলা হয় ভেন্ট্রিলোকুইস্ট, রাইট? তো এনাদেরকে কি বলে? হ্যাঁ, ও বলো কি? না, কাছাকাছি কাছাকাছি। এন্টারটেনমেন্ট না, কি বলছে? না না না, ম্যাসকট ইজ সামথিং এলস। কে বলতে পারবেন এনাদেরকে কি বলে? এনার যে প্রফেশনটাকে ডিসক্রাইব করেন এটাকে কি বলে বলো? হিউম্যান ডল। হিউম্যান ডল ইজ নট